हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ केमती अछंती समस्ते आशा करছি ସମସ୍ତେ ଭଲ ହିଁ ହେବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ହେବାକୁ ମୋର କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପୁରା ଲାଗିଛି ଘର ଆଉ କିଚେନ୍ ଘର ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ପୋଛାପୋଛି ସରିଲାଣି ତାପରେ ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁ କରିସାରିଲିଣି ତାପରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଁ ପୁରା ପୋଛି ନେଉଛି ତାପରେ ମୋର ଏବେ ସବୁ କାମ ସରିଯିବ। हाय फ्रेंड मोर तो सब कम सरीगला तापरे मु एबे टिके ठाकुर को जुआर हेबी आपण मैंने तो कही मोर आर भिडियो जे ठाकुर पाखर मोर दिन स्टार्ट हुए आज तो आपण मैंने जानी श्राद्ध आज द्वितीय श्राद्ध आमर ससुर घर दिया होची तापरे एठी मुझे रंधा बड़ा करके मो हजबैंड बाढ़ी देवे तापर आम खाइबू आपण मान शेयर करी आदि भिडियो भल लगे। हाय फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल के मान ओडिया ब्लॉग का आपण स्वागत। चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करमी आ मो हजबैंड सब कटाकुटी स्टार्ट कर देले साग फाग चलतु मु देखो केमतिया साग पूरा काटिछन पत्र मत अनैजी तापर आलू काटुचंती कदली काटिए भजा हम तापर मोर डाली बसैबी भात बसैबी यही देखो मो हजबैंड को कही दियो हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ कही दियो। आज हमरो श्राद्ध ये खाइबो आसो चलतु मु सब रेडी करी आपण मन सारे शेयर करबी। तथास्तु पूजा सरीला हबे तापर बे रोषेई मार स्टार्ट हो साग कटा सरीची आलू कदली कटा होची भात डाली गैस रे बसीची वर्तमान मु डाली भाजी दी कड़ाई रे डाली देदेली पूरा प्रेसर रे तर लुण टिके देदेवी तर हल्दी टिके देखो मो हजबैंड सब पनीपरिया काटी दौरान आ वर्तमान से पियाज काटुंट हाँ तापरे साग भजा काटी सारे मु तो डाली बसई आप देखली सब तो मु करूची हाँ मिसिकी गले हवा ना जल्दी जल्दी तापर खाई पुणी ड्यूटी जीवे से जल्दी जल्दी कहुची हमर श्राद्ध गाँव रे बहुत बढ़िया हुए बहुत प्रकार माने खाइबा हुए घांट हुए जो खट्टा पानी हुए भजा हुए डाली हुए किसी जगह भी माछ दि जाए आम तो माछ दि जाए किंतु बहुत बढ़िया लगे भल लगे किंतु एठी तो आम रही आम जहाँ बन खाइबा किंतु जो पिंड रे जो बसी जो खाती पिंड भात बहुत बढ़िया लगे खाइए आम तो सेठी आम झील बेले आमर से 5 घर गांतरु अच्छी पूरा एका दिन आम श्राद्ध दि जाए खाई खाई पूरा पेट फुल हो केते खाइबू माने खाई उठी देव पुणी आउ जन घर पिंड भात खाइबू पुणी आउ जगह घर पिंड भात आ बाघर पर मो ससुर घरे मु गोटे वर्ष जहाँ खाई पिंड भात जेबे बाहर की आसली सेबे से थर जहाँ श्राद्ध खाई तापर तो एठी अच्छी मो भात फुटी गलानी एबे तापरे मु बाघर पर आमर हूँ मु गोटे वर्ष तो जहाँ खाई थरे केवल ससुर घर श्राद्ध खाई तापर तो ये रही खाई ना भल लगे खाइबा भल लगे पितृ लोक आशीर्वाद थिले बहुत माने आगु को जीवे भल भलरे रहिबे से वर्षर थरे तो पितृ लोक माने श्राद्ध दबा निहाती दरकार जो माने भी किछि अछंती माने देबेनी बापा श्राद्ध कि देउथुबेनी जाइके अन्य आड़े रोथुबे गोटे सेटा भी भल कथा नुहे जोटी भी रुह
ଆଉ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହିଁ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ବି ବାଢ଼ିକି ରୋଷେଇ କରିକି ବି ବାଢ଼ିକି ଦିଅ, ସେଇଟା ବି ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଟାଇପ୍ର ବି ଦିଅ। ଆଉ ମାନେ ତଥାପି ସେ ଦିନଟାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ପିଆଜ କଟା ସରିଗଲା। ଆମର ତ ଯେତିକି ପାରିଛୁ ଆମେ ସେତିକି ଏଇଠି କରୁଛୁ। ଆଉ ମାନେ ଖଟା ପାଣି କରିବାର ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେବନି ଯେହେତୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ତ ମିଳୁନି ପରିବା ଫୁଲ। ସବୁରମ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଉଲ ଆଉ ଉଲ ନା ଯେଉଁ ନାଉ ବୋଇତାଳୁ ସବୁରମ ପଡ଼ିକି ପୁରା ଖଟା ବଣ୍ଟା ହୁଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉନି କେହି ବସିଛି ପୁଜରେ, ସଜ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନା କ'ଣ? ଆଜି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି କାହିଁକି ନା ଆଜି ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ ହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ତ ହିଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ଯେହେତୁ ଆଜି ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆହେଉଛି, ତାହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଶାଢ଼ୀ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି। ବଜାୟ ରଖିଛ ଆଉ। ଆଉ ସିଟି ଏଠି ମାଇଲା। ଡାଲି ବସେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସିଟି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କିଏ ଖାଇବ ଆସ, ଆଜି ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁଠି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ କିଏ ଯାଏ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ନୂଆ ବ୍ଲଗ ମୋର ତ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆମେ ତ 2 ଜଣ, ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ଆସିବୁ। ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଚଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ ଧୋଇ ନେଉଛି। ଶାଗ ଟିକେ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୁଏ, କାହିଁକିନା ବାଲି ଲାଗିଲେ ଖାଇ ହେବନି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଚିଲା ପତ୍ର ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଛି କ୍ୟାମେରା ପାଖରେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବାଢ଼ି ଦେବେ ମୋର ଇସାଣ ହେଉଛି ଏଇଠି ତ ସେଇଠି ବାଢ଼ିକି ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ପ୍ରଥମେ ଭାତ ଦେବେ ତାପରେ ସବୁ ତରକାରୀ ଦେବେ। ସେ ଏକା ଜାଗାରେ ଦେଇଦିଅ ଭାତ। ତାପରେ ତରକାରୀ ଦେଇଦିଅ। ଭାତ ଉପରେ ଦିଅ ଡାଲି ଭାତ ଉପରେ ସବୁ ଦେଉନ। ଭଜା ଦିଅ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଖଟା ଦିଅ ସେ ଭାତ ଉପରେ। ଖାଅ। ଏଠି ତ କଦଳୀପତ୍ର ଆମକୁ ମିଳିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥାଳିରେ ବାଢ଼ି ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦିଅ। ସରି ଲୁଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେବା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଟିକେ ଦିଅ ଥାଳି ପାଖରେ ଯାହା ଏବେ ହଉ ଏବେ ପାଣି ବୁଲେଇ ଦିଅ ହାତରେ। ଖାଅ ଏବେ ଜୁଆର ହୁଅ। तापरे मु जुआर हेबी हजबैंड एबे मोबाइल धरिए मोबाइल धर। वर्तमान आमर सब रोषे सरीगला तापरे होची वर्तमान आमे देदेलु बाड़ी आड़े माने ईशान देकी तापरे आमे खाइबू। वर्तमान हजबैंड बर्तमान खाइबे। प्रथम मु डाली बाड़ी नहीं देख डाली तापरे शाग तापरे होची काकुड़ी खट्टा तापरे होची भजा तारे भात आ वर्तमान से खाइकी कहिए केमती लागे आज भल लगे ना जिते जहाँ आज जेहेतु माने ऋतु लोक दिखाई ना श्राद्ध बढ़ाई माने बहुत भल लगे आशीर्वाद थे सब भल लगे। भल लगुच कि नहीं देखो मो हजबैंड तो खाइले एबे मु वर्तमान खाइबी आबे मु खाइबा को जीवी। आज वीडियो एतिकी देखिले तो मु को टाइप रो आमे रोषे करिकी देलु आपण मान सह शेयर करछु। आज वीडियो एतिकी नेक्स्ट वीडियो रे देखा हबा रहउची। बाय बाय जय जगन्नाथ। केमती लागुचला ला आमे चामच रे खाउ हाथ रे खाइ दे गुळे गुळे खाइ दे। हां खा।